Itinaas na sa Signal Number 4 ang ilang bahagi ng Ilocos Region, La Union at Pangasinan habang papalapit sa lupain ang bagyong Emong, posibleng tumama sa baybayin ng La Union, Ilocos Sur, o sa northwestern Pangasinan mamayang gabi. Kinalalagyan ng sentro, 4 p.m. sa baybayin ng Burgos, Pangasinan, 15.9 degrees north, 119.2 degrees east. Napanatili ni Emong ang lakas nito habang nananatili sa dagat sa kanluran ng Pangasinan. Kinalalagyan ng sentro 175 kilometro kanluran ng Dagupan City, Pangasinan, 16.0 degrees north, 118.7 degrees east. Lakas at galaw, hangin, 120 kilometers per hour malapit sa sentro. Bugso, hanggang 150 kilometers per hour. Central pressure, 975 hapa. Kumikilos, halos hindi gumagalaw. Hangin umaabot hanggang 150 kilometers mula sa sentro. Tropical cyclone wind signals. Signal number 3, storm force winds 89 hanggang 117 kilometers per hour. Northern Pangasinan, Anda, Bolinao, Bani. Western La Union, Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, San Fernando City, Bawang, Caba, Bangar. Western Ilocos Sur, San Esteban, Santiago, Candon City, Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Santo Domingo, Cabugao, Sinait, Magsingal, San Juan, Bantay, San Vicente, San Ildefonso, Santa Catalina, Vigan City, Kawayan, Santa, Narvacan, Santa Maria, Nagbukel, Burgos, Banayoyo. Western Abra, San Quintin, Langiden. Signal number 2, gale force winds 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at La Union, Central Pangasinan, buong Abra, Apayao, Kalinga, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Babuyan Islands, Western at Northern Cagayan, Western Nueva Vizcaya. Signal number 1, strong winds 39 hanggang 61 kilometers per hour. Batanes, natitirang Cagayan, Isabela, Quirino, East Nueva Vizcaya, remaining Pangasinan, Northern at Central Zambales, Tarlac, West at Central Nueva Ecija. Posibleng maglandfall si Emong sa baybayin ng mga probinsya ng Lonayon, Ilocos Sur, o Ilocos Norte bukas ng umaga. Posibleng dumaan malapit sa northwestern Pangasinan mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Inaasahang malalakas na pag-ulan mula sa habagat na pinalalakas ni Emong. July 24, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Oriental, July 25, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, July 26, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin. Storm surge alert, 1.0 hanggang 3.0 metro posible sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Lonayon, Pangasinan, Zambales. Gale warning sa western seaboards ng Luzon, delikado ang paglalayag. Track at intensity. Kasalukuyang halos hindi gumagalaw habang papalapit sa baybayin ng Pangasinan. Iasahang maglalandfall bukas sa Lonayon, Ilocos Sur, o Ilocos Norte. Posibleng dumaan din sa Babuyan Islands at Batanes bukas ng hapon. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe.